تعليم الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. حصة اليوم خاصة بتعليم الفرنسية عن طريق القصص. إذا اخترت لكم هذه القصة بعنوان Le lièvre et la tortue، الأرنب والسلحفاة. سوف أقرأ القصة بكاملها في المرة الأولى، يعني من دون ترجمة، لتتعرفوا على مستوى الفرنسية لديكم. كل من فهم منكم يعني أكثر من 60% من هذه القصة، فهذا يعني أنه مستواه متوسط. أما أقل من 60% فهذا يعني أنه من المبتدئين في الفرنسية. إذن القراءة الأولى قلنا ستكون بدون ترجمة، القراءة الثانية سوف تكون مرافقة للترجمة لتنموا رصيدكم اللغوي. إذن لنبدأ على بركة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم جميعا. Il était une fois un lièvre très prétentieux. Il passait sa journée à sauter et à courir par-ci, par-là, sans même regarder où il allait. Un après-midi d'été, traversant le bois à toute allure, il trébucha sur la tortue et lui fit très mal à une patte, juste en dessous de la carapace. Aïe, 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 hurla la tortue qui pouvait à peine bouger. Ne pleure pas, petite tortue, se moqua le lièvre qui continuait à courir comme si de rien n'était. Quel mal élevé ce lièvre! Se dit la pauvre tortue tout en se frottant délicatement la patte pour essayer de calmer l'horrible douleur. Ce n'est pas la première fois qu'il fait du mal à quelqu'un et il ne s'arrête même pas pour savoir ce qui s'est passé. Il ne sait que se vanter d'être le plus rapide, dit un petit oiseau très aimable à la tortue. Eh bien, quelqu'un devrait lui donner une leçon, répondit la tortue qui avait toujours mal et qui restait couchée au milieu du chemin. Quelques jours plus tard, l'oiseau raconta au hibou ce que le lièvre avait fait à la tortue. Elle est guérie, dit l'oiseau. Elle avait très mal au début, mais maintenant elle va bien. Oui, heureusement, dit le hibou d'une voix grave. Mais s'il lui avait cassé la patte ou la carapace, et il faut donner une leçon à ce lièvre, sinon il ne changera jamais. Mais c'est le plus rapide de tout le bois, répondit l'oiseau inquiet. Parfois, pour gagner, il ne suffit pas d'être rapide, dit le hibou. Je suis convaincu que la tortue pourrait arriver la première si elle faisait la course avec le lièvre. Elle est très appliquée et tenace. Le lendemain, le hibou alla voir la tortue et la convainquit de défier ce lièvre prétentieux dans une grande course à travers le bois. D'abord, la tortue s'effraya et répondit qu'elle ne pourrait jamais vaincre un lièvre aussi rapide. Puis, elle finit par accepter. « Bon, d'accord » s'exclama-t-elle pleine de courage. « Même si je perds, au moins j'aurais essayé. Le plus important est d'essayer, n'est-ce pas ?» 2 heures plus tard, le lièvre était sur la ligne de départ, se moquant de la tortue et riant aux éclats. « Ah, amusons-nous un peu, petite tortue, et regarde-moi bien maintenant parce que tu ne me verras plus pendant la course. » Quand l'oiseau donna le signal du départ, la tortue courut de toutes ses forces.
Mais un peu plus tard, le lièvre était déjà très loin, tellement loin qu'il commença à se vanter devant tous les petits animaux qu'il croisait sur son chemin. Je vais m'asseoir pour manger ces carottes et faire la sieste. Tandis que le lièvre mangeait et dormait, très sûr de lui, la tortue s'efforçait au maximum pour continuer d'avancer. Elle ne s'arrêta pas une seule fois, même pas pour boire un peu d'eau. Allez, tortue, tu es en train de gagner, lui dit un papillon. Le lièvre est si prétentieux qu'il s'est allongé pour faire la sieste. Il aura beau courir, quand il se réveillera, il ne te rattrapera pas. Allez, continue, tu es presque arrivé. La tortue était très fatiguée et elle avançait très lentement, mais à ces mots, elle fut si contente qu'elle se remit à courir et réussit à gagner la course, comme elle était fière d'avoir atteint le but. Depuis ce jour, le lièvre ne put jamais plus se vanter d'être le plus rapide. إذن الآن سوف نقرأ القصة مرة ثانية لكن هذه المرة مع الترجمة. إذن لتتعرفوا على هل فهمتم يعني القصة بأكملها أو أكثر من 60% أو أقل من 60%. إذن نبدأ على بركة الله. Le lièvre et la tortue. الأرنب والسلحفاة. Il était une fois ذات يوم أو كان يا مكان ذات مرة un lièvre très prétentieux أرنب مغرور جدا. Il passait sa journée كان يقضي يومه à sauter في القفز et à courir والجري par-ci par-là هنا وهناك sans même regarder بدون حتى أن ينظر où il allait إلى حيث كان يذهب أو يعني لا يرى أين يحط قدمه. Un après-midi d'été بعد ظهر أحد أيام فصل الصيف traversant le bois وهو يعبر الغابة à toute allure بسرعة كبيرة il trébucha تعثر sur la tortue على سلحفاة et lui fit très mal وأصابها يعني بشدة أو ألمها بشدة à une patte في إحدى رجليها juste en dessous de la carapace أسفل صدفتها مباشرة. صدفتها يعني قوقعتها، هذه القوقعة التي تدخل فيها السلحفاة تسمى carapace. Aïe, hurla la tortue. صرخت السلحفاة qui pouvait à peine bouger. qui pouvait à peine bouger التي بالكاد كانت تتحرك. بالكاد تستطيع أن تتحرك. Ne pleure pas, لا تبكي. Petite tortue, أيتها السلحفاة الصغيرة. Se moqua le lièvre, استهزأ الأرنب qui continuait الذي استمر à courir الذي استمر في الجري comme si de rien n'était. كما يعني كما لو وكأن شيئا لم يكن. comme si de rien n'était كأن شيئا لم يكن. Quel mal élevé, يا له من وقح. Ce lièvre, هذا الأرنب. Se dit la pauvre tortue. فكرت السلحفاة المسكينة في نفسها tout en se frottant وهي تفرك délicatement برفق la patte قدمها pour essayer في محاولة أو لمحاولة de calmer في محاولة لتهدئة l'horrible douleur الألم الرهيب. Ce n'est pas la première fois ليست هذه هي المرة الأولى qu'il fait du mal
الذي يؤدي أو الذي يقوم بإيلام à quelqu'un الذي يؤدي فيها أحدا. Et il ne s'arrête même pas ولا يتوقف حتى pour savoir ce qui s'est passé ولا يتوقف حتى ليعرف ما الذي حدث. Il ne sait que se vanter لا يعرف سوى التباهي d'être le plus rapide بأنه الأسرع. dit un petit oiseau قال عصفور صغير très aimable ودود جدا à la tortue للسلحفاة. Eh bien حسنا quelqu'un devrait lui donner يجب أن على أحدهم أن يعطيه أو يعلمه une leçon درسا يعني يجب أن يعلمه أحدهم درسا. répondit la tortue ردت السلحفاة qui avait toujours التي كانت لا زالت mal et qui restait التي كانت لا تزال تتألم و restait couchée وترقد أو لا زالت مستلقية au milieu du chemin في منتصف الطريق. Quelques jours plus tard بعد بضعة أيام l'oiseau raconta au hibou أخبر الطائر البومة ce que le lièvre avait fait à la tortue بما فعله الأرنب للسلحفاة. Elle est guérie لقد شفيت dit l'oiseau قال الطائر. Elle avait très mal au début لقد كانت تعاني من ألم شديد في البداية mais maintenant ولكنها الآن elle va bien بخير. oui heureusement نعم لحسن الحظ dit le hibou قالت البومة d'une voix grave بصوت حاد. mais ولكن si lui avait cassé la patte ou la carapace ولكن ماذا لو كان قد كسر قدمها أو قوقعتها. et il faut donner une leçon علينا أن نعلم à ce lièvre أن نعلم هذا الأرنب درسا. sinon وإلا il ne changera jamais وإلا فلن يتغير أبدا. mais c'est le plus rapide de tout le bois لكنه الأسرع في كل الغابة. répondit l'oiseau inquiet. أجاب الطائر أو أجاب العصفور بقلق. parfois في بعض الأحيان pour gagner لكي تفوز أو لكي نفوز il ne suffit pas d'être rapide لا يكفي أن تكون سريعا. dit le hibou قالت البومة je suis convaincu أنا مقتنع. هنا مقتنع مكتوبة ب يعني هنا مذكر لأن البومة في الفرنسية مذكر le hibou نقول le hibou donc مذكر لذلك هنا مذكر. donc je suis convaincu أنا مقتنع je suis convaincu que la tortue je suis convaincu que la tortue أنا مقتنع أن السلحفاة pourrait arriver يمكنها أن تصل la première الأولى si elle faisait la course إذا تسابقت avec le lièvre إذا تسابقت مع الأرنب. elle est très appliquée إنها مجتهدة للغاية et tenace وعنيدة. le lendemain في اليوم التالي le hibou alla voir la tortue. البومة ذهبت لرؤية السلحفاة. elle a convaincu de défier ce lièvre وأقنعتها بتحدي أن تتحدى هذا الأرنب prétentieux المتعجرف dans une grande course في سباق كبير à travers le bois عبر الغابة. d'abord في البداية la tortue s'effraya خافت السلحفاة.
Elle répondit وأجابت qu'elle ne pourrait jamais بأنها لا تستطيع أبدا vaincre هزيمة un lièvre أرنب aussi rapide بهذه السرعة. Puis ثم elle finit par accepter ثم وافقت أخيرا. Bon, d'accord, حسنا موافقة. s'exclama-t-elle صاحت صاحت يعني هذا السلحفاة pleine de courage مفعمة بالشجاعة même si je perds حتى لو خسرت au moins على الأقل j'aurais essayé سأحاول. le plus important أهم شيء est d'essayer هو المحاولة n'est-ce pas أليس كذلك؟ 2 heures plus tard بعد ساعتين le lièvre était sur la ligne de départ كان الأرنب على خط البداية se moquant de la tortue يسخر من السلحفاة et riant aux éclats ويضحك بصوت عالي. إي المهم هذه فقط ضحكة. amusons-nous un peu يعني دعونا نستمتع قليلا. petite tortue أيتها السلحفاة الصغيرة et regarde-moi bien et regarde-moi bien يعني ألقي نظرة فاحصة جيدا علي يعني ألقي نظرة علي أو انظري إلي جيدا maintenant الآن parce que لأن tu ne me verras plus tu ne me verras plus pendant la course لأنك لن تريني أثناء السباق. Quand l'oiseau donna le signal du départ, quand l'oiseau عندما الطائر donna le signal du départ يعني أعطى إشارة البدء la tortue courut de toutes ses forces ركضت السلحفاة بكل قواها بكل قواها mais un peu plus tard ولكن بعد فترة وجيزة بعد قليل le lièvre était déjà très loin الأرنب كان بعيدا جدا tellement loin بعيدا جدا qu'il commença à se vanter لدرجة أنه بدأ يتفاخر devant tous les petits animaux أمام جميع الحيوانات الصغيرة qu'il croisait التي كان يقابلها sur son chemin في طريقه. Je vais m'asseoir pour manger. سأجلس لآكل ces carottes هذا الجزر et faire la sieste وأخذ قيلولة. ها هنا فقط يضحك. Tandis que le lièvre mangeait et dormait بينما كان الأرنب يأكل وينام très sûr de lui وهو واثق جدا من نفسه. La tortue s'efforçait au maximum كانت السلحفاة تبذل قصارى جهدها pour continuer d'avancer لمواصلة التقدم لكي تتقدم لكي تستمر في التقدم. Elle ne s'arrêta لم تتوقف une seule fois ولا مرة واحدة même pas ولا حتى pour boire un peu d'eau ولا حتى لشرب القليل من الماء. Allez tortue تشجعي أيتها السلحفاة tu es en train de gagner أنت على وشك الفوز. lui dit un papillon قالت لها فراشة le lièvre est si prétentieux الأرنب مغرور جدا qu'il s'est allongé pour faire la sieste لدرجة أنه استلقى ليأخذ قيلولة. il aura beau courir quand il se réveillera بغض النظر عن إذا يعني جرى
quand il se réveillera عندما سيستيقظ. هنا فقط أردت أن يعني أقول لكم هنا aura beau يعني avoir beau. دائما avoir beau هذه العبارة هذه يعني avoir beau ça c'est le verbe avoir conjugué au futur مصرف au futur. donc دائما بعد avoir beau دائما يكون le verbe qui se suit الفعل الذي يتبع l'expression avoir beau يكون à l'infinitif يكون في صيغة المصدر داكور دائما. و avoir beau تعني في الفرنسية يعني bien que أو malgré que يعني مهما حتى لو داكور. مثلا هنا il aura beau courir يعني حتى لو جرى حتى لو ركض quand il se réveillera حتى لو ركض عندما سيستيقظ il ne te rattrapera pas il ne te rattrapera pas يعني فلن يلحق بك. allez continue تشجعي استمري tu es presque arrivé أنت على وشك الوصول. la tortue était très fatiguée كانت السلحفاة متعبة للغاية et elle avançait وكانت تتقدم très lentement ببطء شديد. ولكن أسمو يعني عند سماعها لهذه الكلمات عند هذه الكلمات أسمو elle fut si contente يعني كانت سعيدة جدا أو سعيدة للغاية qu'elle se remit à courir لدرجة أنها بدأت في الجري مرة أخرى. remit يعني مرة أخرى remit à courir بدأت في الجري مرة أخرى. et réussit وتمكنت à gagner la course وتمكنت من الفوز بالسباق. comme elle était fière كم كانت فخورة d'avoir atteint le but يعني كم كانت فخورة لأنها حققت هدفها لأنها وصلت إلى الهدف. depuis ce jour منذ ذلك اليوم le lièvre أو منذ هذا اليوم le lièvre الأرنب ne put jamais لم يعد بإمكانه ne put jamais plus se vanter لم يعد بإمكان الأرنب التباهي d'être le plus rapide بكونه الأسرع. إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى.